Često se govori o srpskim nacionalnim interesima, govori se o srpskom programu, istoriji srpske politike, ali se retko koristi ona suštinska reč koja govori o samom jezgru svega toga, a to je srpska ideja. Sve počinje od ideje i od nje zavisi. Šta bi to bila srpska ideja i ko bi bili njeni najvažniji prenosioci, ako njeni protivnici unutar našeg nacionalnog korpusa? Pitanje srpske ideje je zapravo jedno od najtežih pitanja koje pred sebe možemo da postavimo. I zaista kad govorimo i o srpskim nacionalnim interesima, kad govorimo o našoj naciji, o našem narodu, kad govorimo o našoj pravoslavnoj veri, kada govorimo o geopolitici, kada govorimo o mnogim drugim istorijskim stvarima ili događajima iz srpske istorije, kada razgovaramo o tome, o smislu srpske istorije, sve to ono što danas bi možda mogli da kažemo da čini elemente srpske ideje. Bez srpske ideje zapravo neće biti ni srpskog identiteta, niti on može da bude sačuvan. Srpska ideja je ono što nas čini srpskom istorijskom nacijom i koja nam zapravo pomažemo da opstanemo na ovom trusnom geopolitičkom polju i da kao nacija projektujemo svoje ne samo interese, već i svoju budućnost u istoriji. I zbog toga srpska ideja, onako kako je neki drugi razumeju, a ti koji je shvataju kao pre svega veliku opasnost po svoje interese, a to su oni koji žive kao drugi narodi u našem najbližem okruženju, ali ih ima naravno i među velikim silama. Svim silama su se trudili da zapravo unište ili dezavuiše tu srpsku ideju. Tako što su Srbe ne samo fizički uništavali u najstrašnijim istorijskim periodima Prvog ili Drugog svetskog rata, već što su i kroz određeni proces društvenog inženjeringa zapravo pokušali da od Srba ili srpskog naroda odvoje neke druge delove i pretvore ih u nešto drugo, i ne samo u nešto drugo različito od srpskog identiteta, već bukvalno da ih pretvore u nekakve anti-Srbe. I mi se i dan danas sa tim stvarima itekako suočavamo. Znamo kakva je sudbina Srba i srpske ideje bila u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj pod poglavnikom Antom Pavelićem. Znamo kakva je teška sudbina Srba pod komunističkom diktaturom Josipa Broza Tita, i onda često pomislimo pomalo naivno da se takve stvari iz tog perioda više ne mogu ponavljati, a onda, kao što smo to videli pre nekoliko godina, kakva je možda mogla da bude tragična sudbina srpskog naroda u Crnoj Gori pod bivšim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Interesantno je da svi ti poput Đukanovića, Ante Pavelića ili Josipa Broza Tita itekako su imali podršku nekih drugih velikih sila kojima je stalo do toga da se zatre srpska ideja, ili mogli bismo slobodno reći da se ukine srpski faktor na Balkanu. Nažalost, i dan danas postoje opasnosti od kojih se moramo braniti. Naravno, ovo što se sada dešava u svetu, kada
propada jedan, rađa se novi svetski poredak, nama daje nadu ili da nam daje šansu da sve te napade uspešno, da se odbranimo uspešno od svih tih napada, ali moramo zaista i dalje voditi ozbiljnu politiku odbrane naše vere i nacije, a verujem da na tom putu stičemo silom ovih međunarodnih okolnosti, stičemo sve više prijatelja, pomagača ili onih koji sa nama dele slične stavove. Uvek će naravno u Srbiji postojati onaj deo, uslovno rečeno, našeg naroda, ali odavno kontaminiranog raznim tuđinskim idejama, kao što je recimo ideja komunizma ili kao što su u suštini sve levičarske ideje, koji je kontaminiran idejom jugoslovenstva ili evropejstva, znači svim onim idejama koje negiraju pre svega srpski identitet, srpsku ideju i žele da ona propadne ili nestane.